अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। रियासती सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों की इस वक्त राह हमवार हो गई जब वो ऑर्डिनेंस जारी करते हुए इन्हें मुल्क गिर सतह पर यकसा एंट्रेंस इम्तिहान नीट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से इस्तिस्ना दे दिया गया। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने इन ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिया और फौरी असर के साथ नाफिजुल अमल हो गया। मेडिकल शोबे में दिलचस्पी रखने वाले लाखों तलबा में पाई जा रही गैर यकीनी कैफियत को खत्म करते हुए सदर जमहूरिया ने आज सुबह चीन के दौरे पर रवाना होने से कबल इन दो ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। इससे पहले उन्होंने मरकजी काबीना की जानिब से जुम्मे को ऑर्डिनेंस की मंजूरी के सिलसिले में चंद सवालात उठाए थे। सदर जमहूरिया के इन ऑर्डिनेंस पर गज़ेट इलामिया जारी कर दिया गया, जिसके साथ ही ये नाफिजुल अमल हो गया है। रियासतों को अब ये इख्तियार रहेगा कि वो खुद अपना इम्तिहान मुनक्किद करें या फिर नीट का हिस्सा बन जाए, ताकि अंडर ग्रेजुएट्स मेडिकल और डेंटल की 85% नशिस्तों को पूर किया जा सके। बाकी 15% नशिस्तें कुलहीन सतह पर काउंसलिंग करते हुए नीट के जरिए पूर की जाएगी। दाएं बाजू की तंजीम बजरंग दल ने अपने जाफरानी कैडर को हथियारों की ट्रेनिंग फराहम करने के मकसद से अयोध्या में अपने दिफाई आप के कैंप मुनक्किद किया, जिसकी गवर्नर उत्तर प्रदेश राम नायक ने अमलन मुदाफियत की। उन्होंने मीडिया के इस बारे में पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि असला की यह तरबियत खुद के दिफा के मकसद के लिए है। इस ताल्लुक से किसी भी गोशे से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि इसका मकसद क्या है। राम नायक उत्तरावली में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल की सालाना तकरीब के मौके पर खिताब कर रहे थे। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर कैंप की तस्वीर वो वीडियोस तेजी से फैल गई, जिनमें जाफरानी कैडर को राइफल, तलवारें और लाठियों के साथ दिखाया गया। एक वीडियो में फर्जी मश्क के दौरान कैडर को मुसलमानों का लिबास पहने अफराद को हलाक करते हुए दिखाया गया। ये कैंप्स बजरंग दल के ज़ेर इंतजाम चंद स्कूल में मुनक्किद किए जा रहे हैं। राम नायक ने असला की तरबियत के इन कैंप के बारे में अंदेशों को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि जो खुद का दिफा नहीं कर सकते वो मुल्क का भी दिफा नहीं कर सकते, और अगर चंद नौजवानों को असला की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ खुद का दिफा करने के मकसद से ही दी जा रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है। बजरंग दल का ये मौक़िफ़ है कि मार्शल आर्ट्स और हथियारों की ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू तबके को मुबैना तौर पर जिन खतरात का सामना है, इस ताल्लुक से पुलिस और सियासतदानों पर इक्तफा नहीं किया जा सकता। बजरंग दल के ज़राए ने बताया कि सालाना सेल्फ डिफेंस कैंप अयोध्या में मुनक्किद किया गया और अब सुल्तानपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, नोएडा और फतेहपुर में मुनक्किद होंगे। बजरंग दल को मजहबी अक़लियतों के खिलाफ फसादात और तशद्दुद के इल्ज़ामात का सामना है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र और आसाम में सेक्युलर वोट की तकसीम के तजुर्बे की बुनियाद पर यह दावा करना शुरू कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी इख्तिदार हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश में जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कौन किस के लिए काम कर रहा है और कौन सी ताकतें किस जमात को मुस्तहकम करने की कोशिश में मसरूफ़ है। बीजेपी न सिर्फ सेक्युलर वोट मुनक़सिम करने में मसरूफ़ है, बल्कि मुस्लिम वोट को मुख्तलिफ बुनियादों पर तकसीम करने की मनसूबा साजी कर चुकी है। और इस मनसूबा साजी में भारतीय जनता पार्टी को किन गोशों की मदद हासिल है, ये बात भी आया हो चुकी है। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी और दरपर्दा हलीफ जमात को हासिल हुई जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद हिकमत अमली में मामूली तब्दीली के जरिए न सिर्फ सियासी तौर पर सेक्युलर वोट तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मुसलमानों को मसलक के खानों में तकसीम करते हुए इसका सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिशें भी उरूज पर है। बिहार में जो सूरत हाल पैदा हुई थी, इस वक्त बिहार के अवाम ने अपने सियासी शऊर का सबूत दिया था, और यह सूरत हाल ने मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु में सियासी साजिशों में मुलविस अफराद के ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। जबकि मगरबी बंगाल में मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने का ख्वाब सजाए ये ऐलान नाम निहाद मुस्लिम हमदर्दों की जानिब से 2009 से किया जा रहा था कि हम मगरबी बंगाल में मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे। लेकिन 2011 में भी बंगाल याद नहीं आया और ना ही अब, जबकि महाराष्ट्र और बिहार का तजुर्बा हो चुका था। इसके बावजूद 2016 में भी बिहार के मुसलमानों की पसमानदगी याद नहीं आई। इसकी वजूहात का बआसानी अंदाज़ा किया जा सकता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कामयाबी के दावों से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आसाम के तर्ज पर दरपर्दा हलीफ तैयार कर लिए हैं, जो उत्तर प्रदेश में न सिर्फ सियासी तौर पर मुसलमानों को मुनक़सिम करने में अहम किरदार अदा करेंगे, बल्कि ऐसे गोशे भी तैयार कर लिए गए हैं जो मसलक की बुनियादों पर मुस्लिम वोट को मुनक़सिम करने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। बीजेपी की साजिशी ज़हनियत किस तरह से मुल्क की सियासत पर असरअंदाज हो रही है, इसका जायजा लिया जाए तो यह बात सामने आएगी कि फ़िरका परस्तों को मुस्तहकम बनाने के लिए फ़िरका परस्ती मददगार साबित हो रहे हैं। इतना नहीं, बल्कि दो तरफा फ़िरका परस्ती को हवा देते हुए मजहब के नाम पर अवाम को तकसीम करने का काम जो लिया जा रहा है, वो सब पर आया है कि कौन महाराष्ट्र में मददगार साबित हुआ और किसे बिहार में खफत उठानी पड़ी। आसाम में भाई के भरोसा मुदाखलत न करने वालों के ताल्लुकात सदर बीजेपी से किस हद तक बेहतर है, यह आसाम के अलावा यहाँ के भाई भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे साज रूह ने जो नागपुर से काम करता है, इस बात पर हैरत ज़दा था कि महाराष्ट्र में कामयाब बिहार में क्यों नाकाम हुई और वही हिकमत अमली आसाम में कैसे कामयाब हो गई। इस मसले पर इस गिरोह ने जायजा इजलास मुनक्किद करने के बाद उत्तर प्रदेश में कामयाबी के दावे करने शुरू कर दिए हैं।
موثوق ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے بموجب مہاراشٹر اور بہار میں صرف سیکولر ووٹ کی سیاسی تقسیم کی حکمت عملی تیار کی گئی تھی۔ مہاراشٹر کے نتائج نے بہار کے عوام کو چوکنا کر دیا تھا، لیکن آسام میں عوام پر بہار کے نتائج کا اثر نہ ہونے کی بنیادی وجہ بدرالدین اجمل کی سیاسی جماعت ہے، جس نے انتخابات سے قبل بلند بانگ دعوے کرتے ہوئے سیکولر محاذ کی تشکیل میں رکاوٹ پیدا کی اور ان کے ان دعووں کے درمیان ایک گوشے کی جانب سے مسلکی شدت پسندی کو ہوا دیتے ہوئے دو طرفہ وار کیا گیا، جس کے بی جے پی کے حق میں بہتر نتائج برآمد ہوئے۔ کسی بھی حکومت کو جشن منانے کے لیے اپنے وعدوں کی تکمیل کا حساب عوام کے روبرو پیش کرنا چاہیے۔ اگر وعدے پورے نہیں کیے گئے تو پھر حکومت کو 2 سال کی تکمیل کا جشن منانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ تاثرات تلنگانہ کے مسلمانوں کے ہیں، جن سے ٹی آر ایس کے سربراہ کے چندرشیکھر راؤ نے انتخابات سے قبل 12% تحفظات کی فراہمی کا وعدہ کیا تھا۔ کے سی آر نے انتخابی مہم کے دوران بارہا اس بات کو دہرایا تھا کہ حکومت کی تشکیل کے اندرون 4 ماہ تمل ناڈو کی طرز پر 12% تحفظات پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ کے سی آر نے جس پرعزم انداز میں وعدہ کیا، مسلمانوں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور ٹی آر ایس کی تائید کی، لیکن حکومت کے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں لیکن وعدہ وفا نہیں ہو سکا۔ تحفظات کی فراہمی کے سلسلے میں کے سی آر حکومت کی سنجیدگی پر کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جب ان سے 4 ماہ میں تحفظات کی فراہمی کے وعدے کا سوال کیا گیا تو انہوں نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ انہوں نے کبھی بھی 4 ماہ میں تحفظات کی فراہمی کا وعدہ نہیں کیا تھا، جبکہ ان کی تقریر کی ویڈیو ریکارڈنگ عوام میں گشت ہوئی ہے۔ اگر 4 ماہ میں تحفظات ممکن نہیں تھے تو پھر تمل ناڈو کی طرز کا دعویٰ کیوں کیا گیا؟ تحفظات کی فراہمی کے مسئلے کو ٹالنے کے لیے ریٹائرڈ آئی اے ایس عہدیدار جی سدھیر کی قیادت میں کمیشن آف انکوائری قائم کر دیا گیا اور اسے مسلمانوں کی سماجی، تعلیمی اور معاشی پسماندگی کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اگر حکومت تحفظات کی فراہمی میں سنجیدہ ہوتی تو ماہرین کا خیال ہے کہ اسے کمیشن آف انکوائری کے بجائے راست طور پر بی سی کمیشن قائم کرنا چاہیے تھا۔ برخلاف اس کے سدھیر کمیشن کا قیام اور 2 مرتبہ اس کی میعاد میں توسیع اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ حکومت کسی نہ کسی طرح سے اس مسئلے کو ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف انکوائری کمیشن کو شکایات ہے کہ اس کے کام کی تکمیل میں بیوروکریسی اہم رکاوٹ ہے۔ حکومت کے 2 سال کی تکمیل کے موقع پر جہاں کہیں بھی سرکاری تقاریب منعقد کی جائے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس میں شرکت کرنے والے وزراء، عوامی نمائندوں اور ٹی آر ایس قائدین سے 12% تحفظات کے بارے میں سوال کریں۔ تلنگانہ پیٹرولیم ٹینک ٹرک اونرز ایسوسی ایشن کے ذمہ داران نے 29 مئی کی نصف شب سے ہڑتال کا اعلان کرتے ہوئے پورے ہندوستان میں سوائے ریاست تلنگانہ کے کہیں پر بھی مالدار لاریوں سے ویٹ وصول نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکریٹری ایسوسی ایشن سید عارف حسن نے بتایا کہ حکومت تلنگانہ کے اس فیصلے سے ریاست کے شعبے خانگی ٹرانسپورٹ کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے حالیہ دنوں میں خانگی ٹرانسپورٹ شعبے پر 14.5% ویٹ کا اضافہ کرتے ہوئے ٹرک اور لاری اونرز کے لیے ایک نئی الجھن پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول، ڈیزل اور سی این جی سے لدی ٹرکس کا ایک طرفہ کرایہ 1,60,000 روپے ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1 لاکھ کے قریب ڈیزل خرچ کے بعد علاقائی ٹیکس اور دیگر ضرورتوں کی تکمیل کے بعد 20 تا 25,000 روپے کی بچت ہوتی ہے۔ ایسے میں 14.5% ویٹ کا اضافہ ٹرک اونرز کے لیے نقصان دہ فیصلہ ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ نقصان میں گاڑیاں چلانے کے بجائے ہم اپنی گاڑیوں کو بند کر دیں۔ سید عارف حسن نے کہا کہ اس ضمن میں ہم نے ریاستی وزیر فائنانس ایٹلا راجندر سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک تحریری یادداشت بھی پیش کی، جس پر انہوں نے کمشنر کمرشل ٹیکس کے ہمراہ ہماری ایک میٹنگ منعقد کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا، جس پر اب تک عمل آوری نہیں ہوئی۔ اپنے مطالبات کی یکسوئی کے لیے 29 مئی کی نصف شب سے تلنگانہ میں ٹرکس کی ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل حکومت تلنگانہ ہمارے مطالبات پر غور و فکر کرتے ہوئے ویٹ کے متعلق اپنے فیصلے سے دستبرداری اختیار کرتی ہے تو ہم بھی اپنا فیصلہ واپس لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔